جمع دار الدنيا ودار الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا من الأموال التي تجب فيها الزكاة المواشي، وعرفنا المراد بالنواشي النعم، الإبل والبقر والغنم. النوع الثاني من الأموال التي تجب فيه الزكاة الحبوب والثمار. والمقصود بالثمار نوعين من الثمار: التمر والزبيب. والزروع فقط، والزروع ما هو يجتهد حالة الاختيار. فأما التمر والزبيب والزروع فأول نصابها 5 أوسق. إذن الحبوب والثمار نصابها 5 أوسق، فلا زكاة فيما دون 5 أوسق، للحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 5 أوسق، الوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد بمد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو نعم. فالنصاب 5 أوسق، نعم، والوسق 60 صاع. والوسق 60 صاع، صح؟ 60 صاعا. المجموع كم؟ 300 صاع. والصاع 4 أمداد مد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المجموع 1200 مد. 1200 مد. نعم، هذا هو فهذا الواجب من الزكاة. نعم. أما عند الإمام أبي حنيفة وبعض الأئمة تجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، تجب فيه الزكاة إلا الحطب والقصب والحشيش. وهل يعتبر النصاب؟ لا، عند الإمام أبي حنيفة ما يعتبر النصاب، حتى ولو أقل من 5 أوسق تجب فيه الزكاة. وعند الإمام أحمد فيما يكال ويوزن تجب فيه الزكاة، في كل شيء يكال ويوزن ويدخر من القوت فيه الزكاة. لكن عند الإمام أحمد لا بد من النصاب، وعند الإمام أبي حنيفة ولو لم يبلغ نصابا تجب فيه الزكاة. نعم. ومذهب الإمام مالك كمذهب الإمام الشافعي، لا بد من النصاب، ولا تجب إلا في الحبوب والثمار. الثمار التمر والعنب والتمر والزبيب، والحبوب كل ما يجتهد في حالة الاختيار ويدخر. هذا هو حاصل مذاهب العلماء في الزكاة، أي في زكاة المال. فأول نصابها زكاة الحبوب والثمار 5 أوسق، وهي 300 صاع بصاعه عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الذي المعتمد والمقرر في مذهب الإمام الشافعي. عفوا، يعني عند الإمام أحمد كل ما يوكل ويوزن من القوت يجب في الزكاة. يوكل ويدخر. يوكل ويوزن ويدخر تجب فيه الزكاة. لكن لابد من النصاب. لابد من النصاب.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Sebelumnya telah disebutkan penjelasan tentang beberapa harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Sebelumnya telah disebutkan tentang zakat al-mawashi, hewan ternak, yaitu kambing, unta, dan sapi. Kemudian macam yang kedua dari harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat adalah al-hubub wa thimar, yaitu buah-buahan dan biji-bijian. Di sini dari buah-buahan itu yang wajib untuk dikeluarkan zakat hanya ada dua, yaitu at-tamr wa zabib, kurma dan anggur yang kering. Kemudian dari biji-bijian itu hanyalah yang digunakan untuk makanan pokok dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam keadaan darurat. Maka harta-harta tersebut itu wajib dikeluarkan zakat. Apa itu? Kurma, anggur kering, kemudian segala biji-bijian yang digunakan untuk makanan pokok di waktu ikhtiar, di waktu bukan darurat. Maka wajib dikeluarkan zakat jika mencapai nisab, jika mencapai batas di mana kalau sudah sampai batas tersebut maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Apa itu nisabnya? Nisabnya ini yaitu khamsatu ausuk, 5 wisik. 5 wisik itu 5 wisik itu satu wisik itu 60 sa'. Sedangkan jika 5 wisik berarti 30 sa', dengan sa'-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ukuran yang tidak sampai mencapai 5 wisik itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang di bawah yang tidak sampai 5 wisik. Di situ tidak diwajibkan shadaqah, yakni zakat. Artinya tadi 5 wisik itu berarti 300 sa'. Nah, 300 sa' itu berarti sama dengan 1200 mud, dengan mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang nisab yang diwajibkan untuk kita mengeluarkan zakat daripada buah-buahan dan biji-bijian tersebut. Adapun menurut Al-Imam Abu Hanifah, itu setiap tanaman yang tumbuh di bumi itu semuanya wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali rumputan, kecuali kayu yang digunakan untuk kayu bakar. Nah, itu tidak wajib. Selain itu semuanya diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Adapun juga menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, setiap makanan pokok yang ditakar ataupun ditimbang itu wajib dikeluarkan zakat jika mencapai nisabnya. Adapun menurut mazhab Al-Imam Malik itu seperti mazhab Al-Imam Syafi'i, yaitu apa? Yang wajib dikeluarkan zakat hanya itu tadi, hanya kurma dan anggur kering, kemudian makanan pokok yang digunakan untuk biji-bijian yang digunakan untuk makanan pokok di waktu ikhtiar. نعم. ثم قال ذكرنا مسألة الضم في العام الواحد، فقال ويضم زرع العام بعضه إلى بعض. يضم فيها إكمال النصاب،
زرع العام بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. إذا بلغ وقت نهايتهما في عام واحد وقت أوان الجداد، أوان جداد الثمر أو الزرع، وأوان الجداد جذ أو لم يجذ، قطع أو لم يقطع، المهم بلغ أوان الجداد في عام واحد بأن لم يكن بين أوان جداديهما 12 شهرا. فإن كان بين أوان جداد الأول والثاني أكثر من 12 شهر فالثاني زرع عام آخر ليس زرع عام الأول. نعم. فإذا كان أوان جداد الجميع في عام واحد هنا يجمع في إكمال النصاب. أما إذا كان لا بين جداد الأول أي أوان الجداد الأول وأوان جداد الثاني أكثر من 12 شهرا فهذا يعتبر زرع عامين لا زرع عام. زرع عامين لا زرع عام. نعم. فالحاصل العبرة ما بين أوان الجداد الأول أي القطع، يعني الجداد في الثمر أو الحصاد في الزرع. مثال هذا في ربيع مثال في ربيع أوان الجداد، والثاني في رمضان أوان الجداد، فيضم بعضه ببعض لأن أوان الجداد أقل من 12 شهرا. مثال لو كان هذا أوان الجداد في رجب والآخر أوان الجداد في ذو الحجة فيجمع لأنه ما بين أوان الجدادين أقل من 12 شهرا. أما إذا كان أكثر من ذلك أكثر من 12 شهر فلا يجمع هذا مع هذا في إكمال النصاب، بل يكون ذاك ثمر عام. وصورته إذا كان هذا أطلع النخلة وأطلع النخل، أو أن هناك نخل أو عنب مثلا يثمر في السنة مرتين، هل يضم هذا مع هذا على هذا الضابط؟ إذا أثمر هذا العنب في السنة مرتين أو هذا النخل في السنة مرتين، إن كان ما بين جداديهما أي أوان الجداد 12 شهرا فما دون فيجمعان، أو أكثر فلا جمع لأنهم ثمر عامين لا ثمر عام. تمام. Kemudian di sini dijelaskan ketika tadi tanaman tadi baik kurma ataupun anggur kering ataupun biji-bijian yang digunakan makanan pokok tadi itu jika di dalam 1 tahun itu panennya 2 kali, maka hitungan nisabnya itu digabung antara panen pertama dan panen kedua, itu digabung. Jadi mencapai nisab enggak? Ketika digabung ini mencapai nisab tak? Kalau mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakat. Sebagaimana dijelaskan nisabnya itu berapa tadi? 300 sok. Artinya kalau 1 soknya itu 2,75, maka dikali 300 sekitar 825 kilo. Nah itu kalau nyampai 825 kilo kira-kira itu antara panen pertama dan panen kedua sampai batas itu maka digabung, maka wajib dikeluarkan zakat. Maksudnya 1 tahun itu 2 kali panen itu gimana? Antara panen yang pertama dan panen yang kedua itu jaraknya tidak lebih daripada 12 bulan. Nah,
jaraknya tidak lebih daripada 12 bulan, maka itu digabung, itu dianggap dianggap masih dalam 1 tahun, panennya 2 kali. Contoh misalkan ada orang yang panennya itu di bulan Rabiul Awal misalkan, kemudian panen lagi di bulan Ramadan. Nah, ini bulan Rabiul Awal dan bulan Ramadan ini kan kurang dari 12 bulan ini. Berarti ini dianggap 1 tahun ini. Panen 1 tahun. Masih dalam 1 tahun ini. Karena apa? Karena antara bulan Rabiul Awal dan Ramadan ini tidak sampai 12 bulan. Ini masih hitungan masih masuk dalam tahun yang sama, bukan tahun yang kedua. Maka panen yang pertama dengan panen yang kedua ini hitungan nisabnya itu digabung. Baik itu kurma, pohon kurma, maka dilihat ketika pohon kurma itu sudah waktunya panen. Yang penting sudah waktunya panen, layak untuk dipanen, baik itu dipotong, dipanen atau enggak. Jadi al-ibrah itu dengan waktu panen. Kalau ini sudah waktunya layak untuk panen, ini sudah berarti meskipun belum dipotong, meskipun belum dipanen. Kemudian waktu panen yang kedua, jaraknya itu tidak sampai lebih daripada 12 bulan, maka ini hitungannya masih dalam 1 tahun ini, bukan tahun yang kedua. Jadi itu digabung dalam hitungan nisabnya. قال ولا يكمل جنس بجنس، ما يكمل جنس بجنس. لو كان 3 أوسق من الأرز 3 أوسق من البر ما يكلف، لأن البر جنس والرز جنس آخر، أو رز وذرة أو رز وجاقوم ما يكمل، لأن الجاقوم جنس والأرز جنس آخر، بخلاف أرز أبيض وأرز أحمر أو أسود يكمل هذا بهذا. ليه؟ لأنه جنس واحد، ولا يكمل جنس بجنس آخر. إذا كان اختلف الجنس ما يكمل هذا بهذا، لكن إذا اتحد الجنس واختلف النوع يكمل بعضه بعضا. مثال هذا رز أبيض ورز أحمر أو رز أسود يكمل في إكمال النصاب. أما إذا كان اختلف الجنس لا يكمل بعضه بعضا، كان هذا ذرة أو جاقوم وهذا أرز، ما يكمل نصاب هذا. نعم. وتجب الزكاة بماذا؟ في الثمار ببدو الصلاح، وفي الحبوب واشتداد الحب في الحبوب. إذا بدأ الصلاح تجب الزكاة واشتداد الحب. نعم، بدو الصلاح واشتداد الحب، يعني ظهوره بها، بدو الصلاح ظهوره في ثمرة ولو بعضه، حتى بعضه، حتى حبة واحدة. مثال بدأ الصلاح في حبة من الرطب خلاص تعلقت به الزكاة، حتى في حبة واحدة من نخل كثير من باب أولى. إذا كان في حبة واحدة من باب أولى نخلة واحدة من باب أولى نخل، إذا بدأ الصلاح تعلقت به الزكاة. نعم. كيف نضربها؟ تظهر علامات النضج فيه، كما في العنب كانوا حامض صار حلو، كما في الرطب كان أخضر صار أصفر أو أحمر، هذا تعلقت به الزكاة. بحيث أنه صار الآن انتقل إلى وصف الناس يطلبونه ويشترونه، في رغبة في الطلب له. أما قبل أن يبلغ أوان النضوج في التمر عاد أخضر يسمى بلح، عاد يعطونه البهايم ما يأكله الإنسان. أو عنب عاد صغير أخضر صغير حامض، هذا يسمونه حصرا ما يأكله الإنسان، هذا ما تعلق بالزكاة حتى تأتي الحلاوة، صار عنبا تتعلق بالزكاة بالحلاوة، أو تلون إلى أحمر أو أصفر
صار تعلقت به الزكاة. نعم. كذلك في الحبوب، بماذا؟ بالاشتداد. كان أول حبة رطبة ما تتعلق بها الزكاة، مثل البقل هكذا تعملوا زايور ولا شيء. متى يتعلق بها الزكاة؟ إذا اشتدت، صارت حبة شديدة، لو ضغطت عليها ما تتحرك. لو ضغطت عليها، وإن كانت طرية، لكن لو ضغطت عليها ما تتحرك. حينئذ إذا اشتد الحب لو ضغطت عليه ما يتحرك، حينئذ تجب فيها الزكاة. نعم. ومتى تجب الزكاة؟ هذا كله هل مجرد الاشتداد؟ لا، تتعلق بالزكاة مجرد الاشتداد، لكن الزكاة لا تخرج إلا بعد الجفاف، بعد أن يجف، يبلغ الجفاف ويصفى من الأوساخ، حينئذ يخرج الزكاة. لا يخرج في حال وسخه أو قبل جفافه، لا، ما يجي. لا يخرج إلا في حال الجفاف وبعد التصفية والجفاف. نعم. Kemudian ketika tumbuhan tadi, baik biji-bijian ataupun buah tadi, kurma ataupun anggur kering, ketika jenisnya itu berbeda, maka tidak boleh digabung, nggak boleh disamakan, digabung di dalam hitungan nisabnya. Seperti beras dengan gandum misalkan. Nah, ini lain, ini beras lain, bukan gandum, maka ini tidak digabung, tidak disamakan. Seperti misalkan beras dengan jagung misalkan. Nah, ini beda, maka tidak digabung, lain ini. Beras sendiri, jagung sendiri. Kecuali kalau bukan jenisnya yang beda, tapi nauknya yang beda. Jenisnya sama, tapi nauknya beda, maka ini digabung ini. Contoh, sama-sama beras, tapi yang ini beras putih, yang satunya beras merah, maka ini digabung ini. Ini hitungannya itu digabung. Atau beras hitam misalkan, beras putih dengan beras hitam misalkan. Ini jenisnya sama, cuman nauknya beda, macamnya itu beda. Nah, ini tidak apa-apa, ini digabung seperti ini. Nah, kapan diwajibkan zakat bagi tumbuh-tumbuhan tersebut ataupun biji-bijian tersebut? Itu ketika buduwus shalah. Kalau sudah tampak kelayakan untuk dimakan, ketika sudah matang misalkan, meskipun hanya sebagian saja. Contoh, kalau ada anggur misalkan, pohon anggur, satu biji saja sudah kelihatan ada yang matang, ada tanda-tanda itu matang, maka kewajiban zakat itu sudah menetap di biji tersebut, di satu biji tersebut. Kalau untuk biji-bijian yang makanan pokok tadi, itu wajib zakat ketika biji-bijian tersebut itu mengeras. Bijinya tadi mengeras, sehingga kalau kita tekan itu dia ndak gerak kemana-mana. Ketika kita tekan itu ndak lembek, jadi keras. Ketika sudah mengeras itu, maka kewajiban zakat itu sudah nempel ke biji tersebut. Misalkan anggur misalkan, ketika anggur tadi sudah nampak kelayakan konsumsi, sudah matang misalkan, tandanya mungkin yang aslinya itu kecut, kemudian kita makan, kita rasakan, oh tidak kecut ini, manis. Nah, ini berarti sudah layak ini. Ketika itu sudah ada tanda kelayakan konsumsi, sudah matang, maka sudah nempel itu kewajiban zakat pada buah tersebut. Contoh, kalau di kurma misalkan, kalau masih rutab atau balah, masih warnanya yang aslinya mungkin hijau,
tapi kemudian dia sudah menjadi warnanya kuning atau merah, maka ini sudah layak ini. Ketika sudah berubah warnanya menjadi kuning atau merah, maka sudah menempel kewajiban zakat pada buah tersebut, pada kurma tadi atau anggur tadi. Kalau masih kurmanya tadi masih mentah, yang disebut sama orang Arab itu balah, itu masih belum layak makan, maka masih belum diwajibkan zakat, karena itu masih dikasihkan, masih belum layak dimakan, itu untuk hewan-hewan saja. Atau anggur misalkan, anggur masih kecil-kecil, kemudian masih kecut. Orang Arab bilang istilahnya itu al-hisrim. Maka ini masih belum menempel kewajiban zakat pada buah tersebut. Nah, kalau sudah layak konsumsi, sudah matang, maka di situ kewajiban zakat nempel pada buah tersebut. Begitu juga tadi sebagaimana dijelaskan, kalau biji-bijian yang digunakan makanan pokok itu ketika biji-bijian tersebut mengeras. Nah, kalau sudah mengeras, maka sudah nempel itu kewajiban zakat pada biji tersebut. Nah, ini sudah wajib dikeluarkan zakat di situ. Terus kapan itu wajib ya? Zakatnya sudah menempel, sudah kewajiban zakat itu menempel pada tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, kapan wajib dikeluarkan zakatnya? Wajib dikeluarkan zakatnya itu baru wajib dikeluarkan zakatnya ketika setelah mengering. Kalau sudah ngering, kemudian dibersihkan daripada kotoran-kotoran, dari kulit-kulitnya sudah dibersihkan, baru setelah itu wajib untuk waktu untuk mengeluarkan zakat. Kalau belum kering, belum ngering atau belum dibersihkan, maka masih belum wajib untuk dikeluarkan zakat. Hanya kewajiban zakat sudah menempel pada buah-buah tersebut. قال ويجب فيها العشر إن لم تسقى بمؤونة. الحبوب والثمار، التمر والزبيب والثمار والحبوب، كل ما يبتات في حالة الاختيار ويدخر أي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. نعم. كم قدر الزكاة الموجوبة في 5 أوسق؟ كم الواجب؟ قال وتجب فيها العشر إن لم تسقى بمؤونة. قدر العشر إن لم تسقى بمؤونة بأن سقيت بالمطر أو من النهر بلا مؤونة أي بلا كلفة، لم يتكلف شيء فيها. نعم. أو من العين أو من ساقية تجري من النهر. نعم. ونصفه أي العشر إن سقيت بها، نصف العشر إن سقيت بمؤونة. سقيت بماذا؟ بأن بالماكينة يطلع الماء من الأرض، لكن بماكينة بديزل أو بترول أو بالكهرباء الإلكتريك، أو يأتي بالماء عبر السيارات ليسقي الزرع، هذه مؤونة. أو كان عبر الناضح، أي الناضح البهيمة التي تصعد وتخرج الماء من البئر، يسمونه عند الحضرموت السناوة. هذه هنا نصف العشر. خفف الشارع ليه؟ لأن هنا في مؤونة، فلهذا خفف القدر الواجب على المالك إن كانت بمؤونة نصف العشر، يعني الواجب في 5 أوسق نصف العشر. الواجب في 5 أوسق سقيت بلا مؤونة العشر كاملا، يعني صافي بدون وسخ، بدون قشر، صافي. نعم. وما زاد على النصاب، أنت قلت النصاب في الحبوب والثمار 5 أوسق، فإذا زاد على النصاب عنده جاب 6 أوسق أو هذا جاب 7 أوسق، طيب 5 أوسق في هذا صحيح، وطيب باقي وسق زاد، هذا عنده 6 أوسق، قال فبحسابه كذلك في الوسق الزائد
إن كان بقسط، إن كان بلا مونة فيه العشر، أو بلا مونة ففيه نصف. إن كان بلا مونة نصف العشر، وإن كان بلا مونة فنصف العشر. أخرج من ذلك الزائد على 5 أوسق، إذا هو زائد وسق أو 3 أو أكثر أخرج منه بقسطه. نعم، بالقسط. ولا زكاة فيما دون النصاب. فلو كان عنده 4 أوسق، عنده مزرعة جابت من الحبوب 4 أوسق، أو نخل أو عنب جاء لكن 4 أوسق دون النصاب، لا زكاة فيما دون النصاب، ما شي واجب عليك إلا أن يتطوع. إلا أن يتطوع، هو من نفسه يتطوع كما هو السنة. معلوم أن السنة إطعام الفقراء والمساكين مما يخرج، سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ. هذا يسن أن تطعم الفقراء والمساكين من ما يخرج من أرضك، سواء بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. هذا السنة. وخروجا من خلاف أبي حنيفة القائل بوجوب الزكاة وإن لم يبلغ النصاب، خروجا من هذا الخلاف السنة لك أن تطعم الفقراء والمساكين، فإنك ستجده بعدها في قبرك ما تقدمه في حياتك ستجده وتحصده بعد مماتك. فهذا كان السنة. لهذا خروجا من خلاف من قال بوجوب الزكاة حتى فيما دون النصاب. نعم، فسنة أن يخرج من ذلك المال ما يفرح به الفقراء والمساكين على وجه التطوع والندب، لا على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأنه لم يبلغ نصابا، والوجوب إنما إذا بلغ نصابا. ما في هنا نقول إذا بلغ 5 أوسق ونص خلاص النص هذا ماشي فيه، لا، كل شيء بحسابه. ففي 5 أوسق ونص، 5 أوسق وربع، 5 أوسق وثلث، في 5 أوسق زكاة، وثلث وسق كذلك في زكاة. ما في عفو، لا، ما في عفو، له زكاة النصاب وما زاد على النصاب، ولا وقص. إنما الوقص يكون في زكاة النعم، في زكاة النعم، كما هناك 5 من الإبل شاة، و9 من الإبل شاة واحدة، 10 من الإبل شاتين. هذا يسمونه وقص. وعفو عن الأوقاص بين النصب، هذا في زكاة النعم، لا في غيرها من بقية الزكوات. ما في وقص، الوقص خاص بزكاة النعم فقط. أما في الحبوب والثمار ما زاد فبحسابه. إن تصدقت على الفقراء ولم تحاسب فإن الله يسهل عليك الحساب يوم القيامة. فمن سهل في حياته على الناس سهل الله عليه يوم القيامة. والله يجعل الأمور كلها سهالة في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. Tadi yang bagi kurma ataupun anggur kering ataupun biji-bijian yang digunakan untuk bahan makanan pokok ketika ikhtiar, bukan waktu darurat, maka itu semua wajib dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab dan setelah mengering dan dibersihkan daripada kotorannya, daripada kulitnya dan sebagainya, baru di situ dikeluarkan zakat. Berapa yang dikeluarkan zakat? Jumlah kadar yang dikeluarkan zakat itu berapa? Kalau tadi tumbuhan-tumbuhan itu atau biji-bijian tadi itu diairi, disiram dengan biaya, maka kalau diairi atau disiram tanpa biaya, misalkan dia menggunakan air hujan atau
pakai mata air yang keluar, atau mengalirkan air dari sungai misalkan. Nah, ini kan tanpa biaya ini. Maka yang wajib bagi dia adalah al-usyur. Nah, ini 10%. Al-usyur ini 10%. Kemudian kalau diairinya itu diairinya itu tadi tanpa biaya ya. Kalau sama diairinya itu dengan biaya, misalkan dia mengairinya itu pakai mesin, pakai diesel, pakai bensin misalkan untuk menggerakkan mesinnya itu, atau pakai listrik, atau mengangkut airnya itu pakai mobil yang mengangkut air untuk digunakan mengairi sawahnya tadi atau ladangnya tadi, atau menggunakan an-nadhih, ini membawa air tadi melalui hewan, pakai hewan, menggunakan hewan, atau istilah orang-orang Hadramut itu sinawah. Maka ini kan dengan biaya, itu mengairnya dengan biaya, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya itu setengah dari 10% tadi. Berarti berapa? 5%. 5% dari 5 wisik tadi, 5 wisik yang tadi nisabnya itu 5 wisik yang kita tadi hitung, kalau nggak salah sekitar 825 kg. Nah, itu 10% wajib dikeluarkan kalau tanpa biaya mengairinya, dan 5% dikeluarkan zakatnya kalau dengan biaya dalam mengairinya. Nah, itu dikeluarkannya dalam keadaan waktu kering, waktu sudah mengering itu baik anggur ataupun kurma atau biji-bijian itu sudah mengeras, dan waktu sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari kulitnya sudah dikeluarkan. Nah, itu baru ditimbang, baru ditakar seperti itu. Kemudian kalau seumpamanya panennya itu lebih dari 5 wisik, misalkan 6 wisik atau 7 wisik, terus bagaimana? Berapa yang harus dikeluarkan? Ya, kena hitungannya juga. Seperti sebagaimana tadi dijelaskan, kalau pengairannya itu tanpa biaya itu 10%, berarti 10% dari 6 wisik misalkan, 10% dari 7 wisik misalkan. Jadi masuk hitungan juga itu. Lebihnya itu masuk hitungan juga. Maka itu masuk hitungannya. Kalau pakai biaya, maka 5% dari 6 wisik misalkan, 5% dari 7 wisik. Kalau misalkan dia panen sudah, ternyata tidak sampai 5 wisik, tidak sampai batas nisab, misalkan ternyata di jumlah 4 wisik misalkan, 4 wisik, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat di situ, illa an tatawwa'a, kecuali dia mau melakukan sunnah, dia mau sukarela memberikan sebagian hartanya untuk mereka para fuqara masakin, dan itu memiliki pahala sendiri. Dan itu afdal, lebih bagus, baik mencapai nisab atau tidak, dia sukarela, bukan wajib, tidak wajib untuk dia. Kenapa? Karena sebagaimana hadis yang telah disebutkan sebelumnya, laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah, kalau belum mencapai 5 wisik maka tidak wajib zakat, tapi dia sunnah untuk tetap mengeluarkan untuk fuqara masakin, dan yang wajib itu, yang berhak untuk menerimanya. Kenapa sunnah untuk tetap mengeluarkannya? Agar kita keluar daripada khilaf
pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan, beliau mengatakan wajib mengeluarkan zakat meskipun belum mencapai nisab. Nah, meskipun belum mencapai nisab, menurut Imam Abu Hanifah tetap wajib mengeluarkan zakat. Maka agar kita keluar daripada khilaf ini, kita tetap mengeluarkan. Tapi itu semua menurut kita mazhab Imam Syafi'i itu sunnah, ini tidak wajib, dan itu akan menjadi bekal kita kelak setelah kita meninggal. Apapun yang kita persiapkan di kehidupan kita ini, kita sodorkan daripada amal soleh, kita akan panen, kita akan tuai itu setelah kita meninggal, pahalanya dan balasannya. Nah, sekali lagi tadi dijelaskan, kalau lebih daripada 5 wisik yang batas nisab itu, meskipun lebihnya itu berapapun, itu masuk dalam hitungan. Misalkan 5 wisik lebih 1/3, 5 wisik lebih 1/4 wisik, nah itu tetap masuk hitungan. Jadi 10% kalau tanpa biaya mengairinya, 10% daripada jumlah tersebut, atau kalau pakai biaya mengairinya 5% daripada jumlah tersebut, jumlah keseluruhan tadi. Kenapa? Karena di dalam zakat ini, zakat anggur, kurma dan biji-bijian yang digunakan makanan pokok, itu tidak ada istilahnya waqas. Waqas sebagaimana kemarin di zakat masyiyah, hewan ternak itu. Tidak ada waqas di sini. Waqas itu kemarin sebagaimana dijelaskan, kalau dia punya 5 onta misalkan, yang wajib bagi dia mengeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Kalau dia punya 6 ekor onta, berapa yang dikeluarkan? Ya tetap 1 kambing. Kalau 7 onta, tetap yang dikeluarkan 1 kambing. Baru kalau sudah mencapai 10 onta, dia punya 10 onta, baru di situ dia wajib mengeluarkan 2 kambing. Nah, ini kan antara bilangan 5 ke 10 ini dimaafkan ini. Tapi kalau di sini di dalam biji-bijian ini dan kurma anggur ini tidak ada istilahnya waqas tersebut. Maka jumlah keseluruhannya itu masuk hitungan. Jadi 5% ataupun 10% daripada jumlah keseluruhan yang dipanen setelah mengering dan setelah dibersihkan daripada kulit-kulitnya itu. Maka kalau seseorang itu panen tapi belum mencapai nisab, maka sebagaimana dijelaskan tadi, sunnah bagi dia untuk bersedekah, untuk tetap mengeluarkan, akan tapi bukan wajib bagi dia, itu hanya sedekah. Kenapa? Karena kalau orang itu sedekah, tetap mengeluarkan itu sedekahnya meskipun tidak diwajibkan, dia tidak hitung-hitungan, maka kelak Allah tidak akan hitung-hitungan kepada dia. Dia tidak akan dihisab sama Allah SWT. Kenapa? Karena waktu di dunia dia tidak hitung-hitungan, dia tetap mengeluarkan itu zakat. Karena orang yang memudahkan orang lain di dunia, dia suka memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah akan mempermudah urusan dia kelak di akhirat. Allah bagaimana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah wa ila Allah. Allahumma alaihi. ربنا تقبل منا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.